Okay, so let us start the class. Okay, so last class we have discussed about a few points of minerals, right? Minerals. So last class আমি কি পঢ়িছিলো minerals কি হয় আৰু minerals এর বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো, right? So so uh, so can you tell me what do you mean by minerals? What are minerals? Can anybody tell me what are minerals? Minerals like কি হবে? Can anybody Minerals are naturally occurring substances that they are not derived from the living matter. Found in the nature. Yes, exactly. So minerals are naturally occurring substances, right? Minerals are naturally Yes. Sir, আজি লব কি কৈছা? আজি টেষ্ট লব আজি oral test নহব মই postpone কৰিছো কালি it will be held on the 8th of September 8th September, right? So you must already on 8th of September. At the same day I have to finish all I will finish all the okay. So yeah, I have said you that what minerals are naturally occurring substances, right? Naturally occurring substances means a natural kiba kibi process by the crystallization, by different method, by crystallization, by sedimentation, by মানে আৰ্থে মানে পৃথিৱীখনে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ processত মানে কি কৰে নিজে নিজে বনে. These minerals are formed by itself, নিজে নিজে বনে, and these minerals are naturally occurring substances, right? So where do we find out the minerals? Where do we find out the minerals? Okay, minerals আমি ক'ত পাওঁ? Minerals are found on the earth's surface, on the in the rocks, right? Minerals are found in the crust also, in the earth crust also. মানে আৰ্থৰ ভিতৰতো পাওঁ আমি আৰু আৰ্থৰ সাৰফেসত যেনেকৈ আমি rocks, stones, gravels, soil এইবিলাকতো আমি কি পাওঁ minerals পাওঁ, ঠিক আছে? So minerals are naturally occurring substances, মানে আমি নেচাৰত এইবিলাক বস্তু নিজে নিজে পাওঁ, ঠিক আছে? गौरव एंड हर्षिता मेरे बात को ध्यान से सुनो. Be patiently listen to my words, right? What I am going to discuss, what I am going to explain, right? So minerals are, we find out minerals on in the surface of in the crust of our earth, in the crust of our earth. What do you mean the crust? Earth ভিতর layers বিলাকত পোৱা যায়. This is the what suppose upper layer. Okay, this is the surface of the earth. This is what surface. Okay, surface. The first layer is called crust. No, it is called the crust. It is called what? This layer, the first layer is called crust. C-R-U-S-T, crust. That means minerals are found in this layer. That means in the crust and on the what? On the rocks. In the rocks. The rocks. Minerals are found in crust and in the rocks, right? So, in order to be a minerals, you know what we doesn't consider all the substances as minerals. Yes. So minerals হবৰ কাৰণে কেইটামান property কি কৰিব লাগিব? এই নিৰ্দিষ্ট বস্তুটোৱে কেইটামান property follow কৰিব লাগিব. That means you have to that particular substance has to be what follow some properties. কেইটামান property maintain কৰিব লাগিব যাতে সেই বস্তুটো কি হয় minerals হয়. Minerals হবৰ কাৰণে প্ৰথম বস্তুটো হৈছিলে কি আছে? It should be naturally occurring substance, right? That means the substance must be naturally occurring substance. Nature নিজে নিজে পোৱা হ'ব লাগিব, man made নহব, right? This is the first point. Next point, it should be solid in the normal conditions. The substance must exist as solid. Solid, yes, right. And number two is that means the substance hey বস্তুটো কি হ'ব লাগিব normal condition of pressure and temperature কি হ'ব লাগিব solid হ'ব লাগিব, right?
So যেনেকে পাৰা তোমালোকে থাৰ্মোমিটাৰ দেখিছা নে টেম্পাৰেচাৰ জুখিবলৈ আমি ইউজ কৰো Yes, sir. yes so thermometer Yes, sir. so thermometer কি হয় থাৰ্মোমিটাৰ কি হয় তাতে যেটো বস্তু থাকে এটো মাৰ্কাৰী বুলি কোৱা হয় মাৰ্কাৰী ঠিক আছে Hg তাৰ কেমিক্যাল ফৰ্মুলাটো হৈছে Hg ঠিক আছে so মাৰ্কাৰীটো কি হয় মাৰ্কাৰীটো নরমাল কন্ডিশনত যেটো লিকুইড ষ্টেটত থাকে ঠিক আছে so it doesn't consider as metal sorry not metal what minerals so in normal condition of pressure and temperature so কি হ'ব লাগিব it should be in solid state মানে এটো দুটা বস্তু হ'ব লাগিব বুজি পাইছানে this is the second point okay third point it is this substances should be inorganic substance মই তোমালোকক কৈছিলো যে inorganic substance কোনবিলাক যিবিলাক কিহৰ পৰা নবনে not made from living things inorganic things are those things which are not made from living things যিবিলাক living things ৰ পৰা নবনে এনেকে গছ গছনি জীৱ জন্তু এইবিলাকৰ পৰা নবনে ঠিক আছে নে so the number 3 point is the substance must be inorganic মানে কি হয় এই বস্তুটো living organisms ৰ পৰা বনিব নোৱাৰে বুজি পাইছে নে living organisms ৰ পৰা এটো বনিব নোৱাৰে বুজি পাইছে নে that means earthৰ crustত যিবিলাক আমি minerals পাও এইবিলাক living organisms ৰ পৰা বনা নাই বুজি পাইছে নে so those minerals are not made from living organisms or living things ৰ পৰা এটো বনা নাই ঠিক আছে number 4 point is yes this should be a fixed chemical formula yes this should be a fixed chemical formula so মই তোমালোকক কি কলো মই তোমালোকক পাঁচটা point is that this 5 criteria should be maintained in order to be a substance as okay let me again explain in order to be a metal in order to be a criteria of metal right criteria of metal criteria of sorry mineral not metal mineral mineral Sir, your voice and video is clear is it clear sir write this no and listen so if you find any problem then let me know okay let me know if you find any problem right so what in order to be a substance as mineral mineral হবৰ কাৰণে বস্তুটো কি হ'ব লাগিব পাঁচটা বস্তু মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব এক এটো হ'ব লাগিব naturally occurring কি আছিল naturally occurring OCCURING number 2 it is solid Solid. number 3 it is sir we should write this yes you can write Inorganic. It should be. yes it should be inorganic মানে কি কৈছিল মই তোমালোকক it does not make from living things inorganic Next, it must have a fixed chemical formula. the substance must have a fixed Chemical formula. have a fixed chemical okay made okay like okay this number 4 point is প্ৰথমতে বুজিলো then you can write মই যদি তোমালোকক অকল লিখাই দিলো তোমালোকে কি অকল লিখিয়ে থাকিব মানে no you have to understand so যদি বুজি পা তোমালোকে নিজে ইজিলি লিখিব পাৰিবা এটো গুটা বস্তু হ'ব লাগিব এটো নেচাৰত নিজে পাব লাগিব এটো ইনঅর্গানিক হ'ব লাগিব ইনঅর্গানিক মানে কি হয় লিভিং বস্তুৰ পৰা লিভিং থিংস যেনেকে গছ গছনি জীৱ জন্তু এইবিলাকৰ পৰা বনিব নোৱাৰিব number 4 point হৈছে fixed chemical formula understand this point so Shua, there are across 3000 minerals your screen is black is it good is it going good yes sir then why is this Yes, sir. Good. yes sir and sis Sir, finding sir. sir Sir, Samik sir.
No problem. Yes, sir. Yes, she might have some network problems, right? Against network bandwidth is low. Okay. Read listen. So every I don't know what there are across 3,000 3,000 minerals are found on the in the earth, right? Our earth কি কৰিব পাৰি around 3,000 different kinds of কি পোৱা যায় minerals পোৱা যায়. Yes, so a large number of minerals are found in earth, right? Whether it is in the rocks or on the crust of our earth. Earthৰ crustতে হওক বা rocks or in the rocks. ঠিক আছে? So around 3,000 of different kinds of minerals are found. Yes, and these minerals are very important. Every substance মই যি বস্তু use কৰি আছো মই ল্যাপটপ এটা use কৰি আছো. This is also made up of minerals. I am using a mobile phone. I am using a tripod. All the things, minerals are very useful for our human being, right? Yes, our body is also made up of minerals. যেনেকে আমাৰ blood বনিবৰ কাৰণে iron লাগে, RBC red blood cells বনিবৰ কাৰণে iron লাগে, তোমালোকৰ bones and teeth কি লাগে তোমালোকৰ calcium and phosphorus লাগে, তাৰপিছত আৰু যেনেকে সৰু minerals লাগে যেনেকে manganese লাগে তোমালোকৰ আৰু calcium লাগে, potassium লাগে, হয়নে? Our iodine লাগে. So that means our body needs a large number of minerals, right? So our body ভালদৰে maintain হৈ থাকিবৰ কাৰণে in order to be a good health, our body must have some minerals, right? যদি আমাৰ বডিটোত সেই কিছুমান minerals নাথাকে আমাৰ কি হ'ব পাৰে বহুত ডিজিজ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? যেনেকে আইৰন কম হলে কি হ'ব তোমাৰ ব্লাড চেলছ বিলাকৰ নম্বৰ কমি যাব, হয়নে? তাৰপিছত ক্যালসিয়াম কি হলে কি হ'ব তোমালোকৰ দাঁতৰ ফৰ্মেশন বিলাক ভাল নহব, ফসফৰাছ কম হলে তোমালোকৰ boneৰ strength কমি যাব, হয়নে? So these minerals are very important, right? So and you know that there are across 3,000 of minerals found in the earth, right? And all the minerals are different. All the minerals are different. কিয় এই minerals বিলাক different হয়? একে কিয় নহয়? Why all the minerals are এইবিলাকৰ বেলেগ chemical আছে? Yes, because each of the mineral is formed with different elements. প্ৰত্যেকটা minerals different elements এ বনিছে. Yes, so listen to me, look at this. So each of the mineral প্ৰত্যেকটা mineral কিহেৰে বনিছে? Each of the mineral প্ৰত্যেকটা mineral কেনেকৈ বনিছে চোৱা? Each of the mineral Each of the minerals are made up of different elements. Protecta minerals বেলেগ different elements বিলাকেৰে বনিছে. That means each of the minerals yes. Why all the minerals are different? তোমালোকক বুজিব পাৰো যে why all the minerals are different. This right is point. Minerals are formed with different elements. Sir, আপনি টুইটে লিখে একটু লিখিম। কি কৈছা? লিখা এইফালে মই লিখি পাৰো। তোমালোকে মোৰ কথাবিলাক বুজিব চেষ্টা কৰিবা দেই। সায়েন্স বস্তুটো এনেকুৱা যেতিয়া বুজি পাবা তোমালোকে ম্যাথছ বস্তুটো এনেকুৱা ম্যাথছ যিমান প্ৰেক্টিস কৰিবা সিমান পাৰিবা। সায়েন্স বস্তুটো এনেকুৱা বুজি পাব লাগিব বস্তুটো। Oh, I hope you have finished. I hope you have finished. Sir. Oh. এটা কোনটো লিখিম? কি কৈছা? স্যার তাই দুটার কোনটো লিখিম? তাই দুটা এই লাইন সাইডটো লিখাব। এটো মিনারেলস কি কিহে বনিছে? Minerals are formed with different elements. হলনে?
Yes, sir. So এতিয়া তোমালোকে চোৱা মই কৈছিলো যে minerals are formed with different elements. Minerals are formed with different elements. Minerals বিলাক কিহেৰে বনিছে? Different elements. বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি আৰু elements এ বনিছে যেনেকে it is made up of oxygen হ'ব পাৰে, it is made up of silicon, it is made up of phosphorus, it is made up of gold হ'ব পাৰে, silver হ'ব পাৰে. That means different types of elements. It may be that means different type of elements. So বহুত elements মানে কি হয় আৰু সৰু particles. The smallest particles, that means the smallest particles যেনেকে এটা চোৱা এতিয়া আমাৰ what one of the example is yes, Sir, you are pause. I pause. No, no, sir. Elements means elements means the more smaller particles. Elements means the more smaller particles. That means the atoms, right? Elements means the atoms. Then again, it made up of silicon, it made up of gold, it made up of silver, it made up of বহুত কিছুমান elements যেনেকে hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, iron. Yes, there are a large number of what কি আছে elements, বহুত elements আছে তোমালোকক মই periodic table এখন elements or list এখন আছে এই লিষ্টখন তোমালোকক আজি মই দেখুৱাই দিম কোনবিলাক metals হয় কোনবিলাক গ্ৰুপত দি দিব WhatsApp গ্ৰুপত আছে so what want to start yes, so there are across 120 elements now discovered. So 120 টা বেলেগ elements আছে ঠিক আছে so these elements are like atoms, smallest atoms, right? এই atoms বিলাক লগ লাগি এই elements বিলাক লগ লাগি কি হৈছে কি বনিছে minerals বিলাক বনিছে, right? Minerals বিলাক বনিছে so সেই কাৰণে প্ৰত্যেকটা elements বেলেগ হয় প্ৰত্যেকটা elements বেলেগ যেনেকে হাইড্ৰোজেন বেলেগ অক্সিজেন বেলেগ sodium বেলেগ হ'ব পাৰে silver বেলেগ হ'ব পাৰে তাৰপিছত manganese বেলেগ হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকটা elements কি হয় বেলেগ হয় ঠিক আছে all the elements are বেলেগ chemical properties. Each of the element has different chemical and different physical properties, right? So all the minerals are different characteristics. Also all the minerals, so each of the minerals প্ৰত্যেকটা minerals কি হয় definite chemical properties থাকে. So they have definite chemical properties. মানে প্ৰত্যেকৰ বেলেগ কি হয় chemical properties. বুজি পাইছা নহয়? যেহেতু প্ৰত্যেকটা minerals কি হয় বেলেগ elements দি বনিছে বেলেগ atoms লগ লাগি বনিছে সেই কাৰণে কি হয় প্ৰত্যেকটা mineralsৰ chemical properties বেলেগ হয় বুজি পাইছা নে ইহঁতৰ chemical properties বেলেগ হয় আৰু ইহঁতৰ crystal structure they are in the solid form. Minerals বিলাক কি ফৰ্মত থাকে solid ফৰ্মত থাকে আৰু এটা crystal ফৰ্মত থাকে crystal মানে কিছুমান দুটা আছে যেনেকে ডায়মণ্ড এটা crystal ফৰ্মত থাকে দেখিছা মানে প্ৰত্যেকটা minerals এটা crystal ফৰ্মত থাকে ঠিক আছে so that means that is why they all the minerals are different chemical properties ইহঁতৰ বেলেগ chemical properties থাকে আৰু বেলেগ কি থাকে crystal structure থাকে কিয় হয় প্ৰত্যেকটা এই যে different বেলেগ হয় প্ৰত্যেকটা minerals different হয় কিয় হয় why all the minerals are different because they all are made up of different elements বেলেগ elements লগ লাগি বনিছে বুজি পাইছা নে Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. thank you Yes, sir. So তোমালোকক মই এটা নোট দিছিলো যে তাতে বেলেগ কেমিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ দিছিলো প্ৰথমটো কি এক্সাম্পল দিছিলো কোৱাচোন নোট দিছিলো যে মই SiO2. oh SiO2. SiO2 this is silicon this is silica FeS2 this is what FeS2. FeS2 FeS2 আৰু এটা দিছিলে FeS2 so ইয়াতে বেলেগ কেমিক্যাল চোৱা
Yes, look at this. Now, look at this. What? These these are different types of what minerals. SiO2. This is called quartz. FeO2. FeO2 কি বুলি কয়? What is called FeO2? Pyrite. Pyrites. 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 Okay, so yeah, this is called quartz. Quartz, or it is also called silica. SiO2. Yeah, they do the beleg minerals of places. ইয়াতে দুটা বেলেগ এলিমেন্টস লগ লাগিছে সো ইয়াত সিলিকন আৰু অক্সিজেন লগ লাগি আছে Si means silicon, O for oxygen, right? And Fe means iron, S for sulfur, right? So বেলেগ এলিমেন্টস লগ লাগিছে means প্ৰত্যেকটা this is quartz, this is quartz. Huh? Fe means iron. Fe means iron. Oh, that means ইয়াৰ Fe to iron বুলি কয় মই তোমালোকক গোটেই লিষ্টখন আজি দি দিম বুজি পাই যাব ঠিক আছে কনফিউজ হ'ব নালাগে সো প্ৰত্যেকটা মিনাৰেলস বিলাক বেলেগ হয় প্ৰত্যেকটা মিনাৰেলস বেলেগ এলিমেন্টস দি বনিছে SiO2 silicon quartz pyrites so that means they are fixed chemical formula number 4.2 বুজি পালানে তোমালোকে have you understood the number 4 Yes, sir. Okay, now Livan, can you tell me why all the minerals have different chemical properties? Say what? Why all the minerals are different chemical formula? You have to give a different. Because the minerals are formed from different elements. Exactly. All the minerals are formed with different elements. Protect the minerals. বেলেগ elements দি বনিছে কিছুমান সিলিকন লগ লাগিছে ইয়াত অক্সিজেন লগ লাগিছে ইয়াত আয়ৰন লগ লাগিছে ইয়াত সালফাৰ লগ লাগিছে মানে বেলেগ এলিমেন্টস লগ লাগি মানে কি হৈছে এই মিনাৰেলস বিলাক বনিছে that is why they are different chemical formulas or different chemical properties, right? So the last point is what specific structure ইহঁতৰ কি হয় structure বিলাক বেলেগ থাকে specific number 5 to লিখা তোমালোকে the atoms making up the substance specific structure so number 5.2 কি দিছিল তোমালোকক number 5.2 কি দিছিল তোমালোকক The atoms that make up the substance must be arranged in an orderly structure. That make up the substance must be arranged in a Orderly orderly structure. structure. So that means এনেকুৱা নহয় যে ইহঁতৰ এটা জায়গাত স্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ হ'ব এটা জায়গাত স্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ হ'ব that means ইহঁতৰ internal structure that means চোৱা এই যে যিবিলাক মিনাৰেলস আছে ইহঁতৰ ভিতৰতো কিছুমান স্ট্ৰাকচাৰ আছে এটমছ বিলাক তো ইহঁতৰ ভিতৰত যে এলিমেন্টস বিলাক লগ লাগি আছে হয়নে মিনাৰেলছৰ ভিতৰত যে সেই এলিমেন্টস বিলাক লগ লাগি আছে সেই এলিমেন্টস বিলাকে মানে এটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্ডাৰত থাকে মানে সিহঁতে এটা নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেশনত থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্ডাৰলি স্ট্ৰাকচাৰ থাকে খেলিমেলিকে নাথাকে that means they are in a orderly okay so sorry Sir, most heaviest mineral the hardest mineral is the the hardest mineral is hardest heaviest atomic weight to চাব লাগিব elements বিলাকৰ weight চাব লাগিব বুজি পাইছা নে so heaviest element to আমি কি চাব লাগিব সেই elements বিলাকৰ weight to চালে আমি গম পাই যাম Osmium is the hardest mineral or lightest Hardest. Sir, Yes. heaviest not hardest not heaviest কি হয় Yes. তোমালোকে লিখি দিলে heaviest mineral
Yes, sir. Yes, sir. Osmium, লিখি থৈ দিয়া। Osmium. Heaviest mineral is osmium. So now I am going to classification of minerals. Okay, minerals are divided into some types. M-I-N-E-R-A-L-S. Minerals are divided into many types. Minerals are divided into metallic, non-metallic, metallic, non-metallic, metallic, non-metallic, and energy mineral. Sir, write this. Yes, write this. Metallic, non-metallic, and energy. Okay, minerals are categorized into three types. One is called, the first one is called metallic. Metal means metal means dhatu. Hindi ki koha hai dhatu. That means metal. Jibilak minerals of metals thake ebilak koha hai metallic minerals. Those minerals which are non-metallic. That means carbon hobo pare, it may be carbon, it may be Iron. it may be iron. No, iron is a metallic mineral. Sir, energy mineral to ganegwa. All Energy energy mineral. mineral. Likha tomalke. Iron, manganese, gold hobo, tar pisot hobo, copper hobo. Sir, coal is a metallic mineral. Oh, No. coal no hai. Coal is energy. Non-metallic coal. It is also non-metallic hobo. Also it is non-metallic. Sir, excuse me. Sir, excuse me. Sir, excuse me. লিখিলো প্ৰথমতে লিখিলো তোমাক। Okay, write this. Sir, done. Write it as fast as you could do. Sir, metallic mineral last example to copper. Copper. Sir, done. Sir, metallic minerals CO का CO. आयरन के बाद क्या लिखा है? CO no, it's a CO. सर, मेटेलिक मिनरल्स के बाद आयरन के बाद क्या लिखा है आप? Manganese. 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 CANESE. Manganese. Iron, manganese, gold, copper. Aru ase? Sir, done. Metallic minerals bahut ase. Non-metallic minerals to ase. Kisuman? Sir, done. All. All hai? All. Yes, sir. Yes. So now,
So minerals are for the across 3,000 of minerals are found in our earth, right? So but for the convenience of identification. So সিহঁতক আমি চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে for the convenience of identification সিহঁতক চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে সেইটো আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে কোনটো মিনাৰেল কি হয় আমি অনলি তিনটা পাৰ্টত ভাগ কৰো number 1 metallic number 2 non metallic number 3 is what energy mineral right so metallic means metallic minerals কোনবিলাক হয় metallic যিবিলাক metal হয় যিবিলাক minerals metal যিবিলাক minerals কি হয় যিবিলাক metal থাকে metal মানে কি গম পাইছা না তোমালোকে ধাতু যিবিলাক কি অসমীয়াত বা হিন্দীত ইয়াক কি কোৱা হয় ধাতু বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ তোমালোকে আয়ৰণটো এটা মেটালিক হয় নে নন মেটালিক হয় কোৱাচোন Metallic. কপাৰটো মেটালিক হয় নে নন মেটালিক হয় Metallic. gold Metallic. 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 iron copper gold silver Metallic. Metallic. so that means metal means ki hoy which are very hard metals are very hard their conductivity no what they are good conductor of electricity সিহঁতৰ মাজেদি electricity পাৰ হৈ যাব পাৰে they are very hard মানে সিহঁতক আমি যদি সিহঁতক metals বিলাকক যদি এনেকে কিবা এটা বস্তুৰে মাৰো তেনেহলে কি হ'ব তাত আৱাজ ওলাব পাৰে মানে that means metals মানে তোমালোকে অলৰেডি জানা metal কি হয় metal কি হয় তোমালোকে জানা তো যিবিলাক মিনাৰেলছত metal থাকে বুজি পাইছনে যিবিলাক মিনাৰেলছত মেটেল থাকে এইবিলাকক কি কোৱা হয় মেটালিক মিনাৰেলছ আৰু যিবিলাক মেটেলত কি নাথাকে যিবিলাক কি হয় মিনাৰেলছত মেটেল নাথাকে তো এইবিলাকক কোৱা হয় নন মেটালিক is for examples of mica granite sulfur these are non metallic that means they are very soft they are very hard Petroleum more. Soft. right so non metallic minerals are soft metallic minerals are hard and there are some more minerals energy minerals these are called energy minerals right Energy produce করে স্যার yes so very important is nowadays it is very important energy mineral is very important for our discussion energy minerals nowadays each of the country different country like ki kori ase minerals are energy mineral is using for the purpose of fuel for the purpose of different energy right whether it is petroleum is one of the very much example of energy mineral right and coal is another good example of energy mineral so these are used as fuel hisabe mane ki kora hoy fuel hisabe use kora fuel mane ki koribor karone gari cholabor karone use kora hoy tar pisot aru ki bahut factory cholabor karone industry cholabor karone use kora hoy fuel bilak hane so that means okay, these are called energy minerals. So energy mineral is one of the very important fact to be discussed. Sir, you are pause. Yes, Sir, you are pause. yes, I know. Yes. So have you written down? Yes, sir. So now you understand. So these metallic minerals are used to make what different medicines, right? Different paintings, furniture, industrial machineries, equipments. A metallic minerals bilakor bahut uses ase. Okay, so you underline some words. Have you found out the words medicines, paints, furniture, utensils, industrial machinery, and equipments? Underline those words. Metallic minerals part of the system. Copper, gold, silver, iron, aluminum are some examples of metallic minerals. Tumalok moi examot likhibo dibo paro je write the name of some metallic minerals. Ki hobo? Copper, gold, silver, iron, aluminum. These are examples of metallic minerals. And manganese hobo aru ki hobo? Aru bahut ase.
Bahut ase. There are a large number of metallic minerals, right? So now underline the uses of these metallic minerals. Medicine. Sir, diamond na hoba? Diamond is actually diamond is not a metallic mineral because carbon is not a good conductor of electricity. Metal hobar karone electricity par hobo lagibo yar majedi. It must be ইমান হাৰ্ড কেনেকৈ হয়? এটোৱে মই হাৰ্টটো কেনেকৈ কলো এই বহুত মানে তাৰ যিবিলাক বন থাকে ন তাৰ ভিতৰত যিবিলাক বনছ থাকে বহুত বনছ থাকে. There are a large number of very strong bones are there in the diamond. Diamondৰ ভিতৰত বহুত বেছি strong bones বিলাক থাকে কাৰ্বনৰ. So it is very hard to Sir, one of the diamond- hardest. Sir, diamond কোনটো মিনারেল হয়তে? Diamond mineral. Diamond it is a non-metallic mineral. Non-metallic mineral. Sir, non-metallic hole soft হৈ যাব sir. Oh, sir. But it is not soft. All the non-metallic minerals are not soft. All the non-metallic minerals are গোটেইবিলাক soft নহয়. Non-metallic minerals হবৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু হ'ব লাগিব. It must not be a good conductor of electricity. Electricity ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হ'ব নোৱাৰে. কাৰণ মেটেলৰ মাজেদিহে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ হ'ব পাৰে. Non-metalৰ মাজেদি ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ হ'ব পাৰে. Also hard. Huh? Sir, granite is also hard. Oh, granite is also hard. It is not so soft. Right? Okay. So, have you underlined the words medicines, paint, paintings, furnitures, utensils, industry, machineries, and equipments? Okay. So, Sir, what is utensils? utensils. Okay. I don't know. I don't know. What is the? Can you search this word in Google? I think it is. What are utensils? Sir, it is a type of tool used in the home. Oh. It is a type of tool used in home. মানে আমি কি বস্তু দিয়া আছে as for example Sir, in kitchen, cooking. গম পাইছে নে তোমালোকে utensils মানে তোমালোকৰ যিবিলাক বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হয় আৰু বহুত কিবা বস্তু আমাৰ যিবিলাক কিচেনত দৰকাৰ হয় এইবিলাক বস্তু utensils মানে utensils are the goods or things which are used in our home, right? আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা বহুত বস্তু আমি মেটেলৰ পৰা বনাব লাগে. So gold, silver, platinum, these are the very precious metals. These are very precious metals. আৰু এইবিলাক বহুত দাম হয়, বহুত costly হয়. দেখছানে? gold to কি কৰিবৰ কাৰণে ornaments বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, jewelry বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়. Silver, copper. Sorry, copper is not so precious. Gold, silver, and platinum. These are very precious, very very precious metals. These are used to make ornaments, right? Sir, cost কিমান হ'ব? Huh? কিমান টকা ল'ব diamond এটা? Actually, diamond price মই নাজানো. How much the price of the diamond? Sir, Actually, it might be Sir, very platinum. precious. 10,000 অত ডায়মন্ড পাম। 11 million. স্যার আমি 10,000 অত ডায়মন্ড পাম। 11 million. Sir, 11 million. Okay. So, আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি মিনাৰেলছৰ ore আছে কোৱাচোন? আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি Sir, platinum to কি mineral? Platinum is also a metallic mineral. Platinum is also a metallic mineral, right? So, exactly, I don't know how much price of these metals are. These are very precious metals, right?
Sir, bronze also. Bronze is not so not so precious. Precious is gold, silver, etc. Gold, silver, platinum. Can you tell me our bulb যে তোমালোকৰ বাল্বৰ ভিতৰত যে এডাল ওয়্যাৰ নিচিনা থাকে যে এডাল ওয়্যাৰ হা Copper. This is not a copper. Copper. Sir, iron. Diamond or diamond carried Not copper. Aluminium, sir. Not Aluminium. Aluminium no hoy, copper no hoy. This is called tungsten. Tungsten. This is made up of tungsten. Okay. Very thin wire used in the bulb is called tungsten, made up of tungsten metal, right? And this copper is used to make the wires of electric wires. That means copper is a good conductor of electricity. Copper majori bahut moja electricity par ho jabo pare. That is why coppers are good conductors of electricity, and copper is used to make electric wires. Electric wires like jebla dekhise tomaloke hoy. So that means a minerals bilakor metallic minerals bilakor bahut uses ase. ঠিক আছে? So next to pass tomaloke non metallic minerals. Non metallic minerals ki likha ase? Besides metal ores, the earth crust also contain large quantities of coal and petroleum. Yes, so they are renewable. Sir, palladium is the most costly metallic mineral. What is? Palladium. Sir, এইটো একদম সৰু থাকিলে এইটোৰ 100 crores-তকৈ বেছি দাম ইমান মান 11 থাকিলে million 100 crores. crores Wow, so price, so costly. It is so costly. Good costly minerals আছে এগুলা। Sir, এটা কি দিব পারি? এটা কিনিলে দিন পাবি। Okay. So এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন। Wait for 1 second, huh? So now, actually now, but so exactly the line is not there. Occurrence of minerals, yeah. Occurrence of minerals. O-double-C-U-R-A-N-C. Occurrence of minerals. M-I-N-E-R-A-L-S. Occurrence of minerals. Sir, write this. Yes, right. Naturally, occurrence of minerals. Naturally, a large number of minerals are found mixed with other substances. They are called ores. They are called ores. So, sorry, core right? Only here. Sir, done. So, naturally, a large number of minerals are found mixed with other substances. That means, minerals minerals purely they cannot be found in pure form. They are mixed with other substances, right? Then again, I mean,
আমি যদি ধানৰ পৰা কি হয় চাউল হয় হয়নে ধানৰ পৰা চাউল হয় হয়নে নহয় ধানৰ পৰা চাউল হয় নে নহয় Yes, sir. ধানৰ পৰা চাউল হয় তো ধানৰ পৰা চাউল হয় ঠিক আছে তো আমি ধান মিললৈ যেতিয়া আমি লৈ যাওঁ ধানখিনি লৈ যাওঁতে ধান কৰি তাত কৰি ধান আৰু চাউল বিলাক সেপাৰেট হৈ যায় হয়নে না সেপাৰেট হয় নে নহয় লয়নি প্লিজ ৰেসপন্ড sir. Yes, sir. Yes, sir. right that means the same conditions minerals are not found in pure form. They are not found in pure form. They are mixed with other substances. That means minerals are formed in 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 impure form. Minerals are found in impure form. That means they are mixed with other substances. Right? So আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তাত আমি গম পাওঁ তাত মিনাৰেলছ আছে কিন্তু এনেকুৱা হয় যে তাত আমি যদি তাৰ পৰা মিনাৰেলছ বিলাক এক্সট্ৰেক্ট কৰো সেই জায়গাটোৰ পৰা যদি আমি মিনাৰেলছ এক্সট্ৰেক্ট কৰো আমাৰ বহুত টকা পইচা খৰচ হয় বুজি পাইছানে দ্যাট মিন্স লাগিলে আমি হিমানখিনি মিনাৰেলছ তাৰ পৰা যিমানখিনি পাম আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰি পেলাই আমি এই যিমান আমাৰ খৰচ হ'ল এই খৰচ কৰিলে আমি যিমানখিনি পাম তাতকৈ বেছিয়ে পাম বুজি পাইছানে তো দ্যাট মিন্স যিবিলাক আমি জেগাত মিনাৰেলছ আছে বুলি গম পাওঁ তাৰ পৰা আমি কি কৰো সেই মিনাৰেলছ বিলাকৰ পৰা আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিম কিন্তু যদি সেই এক্সট্ৰেক্ট কৰোতে তাৰ যদি কষ্ট তাৰ কাৰণে যিমান টকা পইচা দৰকাৰ হয় যিমান খৰচ হয় বহুত বেছি যদি খৰচা হয় আমি তাৰ পৰা সেই মিনাৰেলছখিনি এক্সট্ৰেক্ট নকৰো কাৰণ তাত আমাৰ কি হ'ব প্ৰফিট নহব হয়নে প্ৰফিট নহব এতিয়া তোমালোকে চোৱা লয়নিহঁতৰ ঘৰটো ঠিক আছে শুনা লিসেন এতিয়া লয়নিহঁতৰ ঘৰটো বা ৰিডম্পলহঁতৰ ঘৰটো ঠিক আছে সিহঁতৰ ঘৰটোৰ পৰা যদি মই গোটেই ৱাল বিলাকৰ পৰা গোটেই সিহঁতৰ জায়গাখিনি মাটি গোটেই ঘৰটোৰ পৰা যদি মই গোল্ড এক্সট্ৰেক্ট কৰো মই অলপ হলেও গোল্ড পাম 0.001 গ্ৰাম হলেও মই গোল্ড পাম তাত ঠিক আছে কিন্তু সেই গোল্ড এক্সট্ৰেক্ট কৰিব যাওঁতে সেই গোল্ডটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব যাওঁতে মোৰ যিমান পইচা খৰচ হ'ব তাতকে মই আৰু তাতকে বহুত বেছি গুণ কিনি ল'ব পাৰিম বুজি পাইছানে দ্যাট মিন্স আমি মিনাৰেলছ আমি পাব পাৰো যিকোনো এটা জেগাত আমি মিনাৰেলছ পাব পাৰো কিন্তু সব জেগাৰ পৰা আমি মিনাৰেলছ নলওঁ কাৰণ যদি বহুত বেছি কষ্ট খৰচ হয় আমাৰ সেইটো প্ৰফিটেবল নহব বুজি পাইছানে সো আমি মিনাৰেলছ সেইটো জেগাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিম য'ত আমাৰ কম খৰচা হয় বহুত আমাৰ কষ্টটো কি হয় আমাৰ কম খৰচ হয় so কাৰণ আমি let me tell that means the minerals are not found in pure form they are mixed with other substances that means আমি সেই মিনাৰেলছ বিলাক য'ৰ পৰা পাম সেইবিলাক আকৌ পিউৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিলে পিউৰিফিকেশ্যন কৰোতে আমাৰ পইচা খৰচ হ'ব হয়নে যদি বেছি খৰচা হৈ যায় তেনেহলে আমি কি কৰিম আমাৰ লাভ নহব বুজি পাইছানে আমাৰটো সেই মিনাৰেলছ বিলাক এক্সট্ৰেকশ্যন কৰোতে আমাৰ বহুত পইচা খৰচ হ'ব তো কি হয় এনেকুৱা এটা বস্তু য'ৰ পৰা আমি মিনাৰেলছ বিলাক কম খৰচতে মানে কি কৰিব পাৰো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰো বুজি পাইছানে য'ৰ পৰা আমাৰ মিনাৰেলছ বিলাক এক্সট্ৰেক্ট কৰোতে কম খৰচ হয় তো সেই বস্তুবিলাকক কি কোৱা হয় ores ores লাইনি পঢ়াচোন লাইনটো টাইপছ অফ মিনাৰেলছৰ মেটালিক মিনাৰেলছৰ যিটো প্ৰথমতে আছে লাইনটো পঢ়াচোন Sir, metallic minerals, na? metallic minerals প্ৰথম যিটো লাইন the first line A mineral from which a metal can be obtained profitably is called an ore. Yes, sir. So that means কি কৈছে a mineral from which a metal can be obtained profitably. Profitably means our कम खर्च, ज़्यादा खर्च नहीं हो, कम खर्च से ही उनसे हम मेटल को मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकता है. तो उन मेटल्स को, उन मिनरल्स को क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं. ORES, ओर्स. तो लिखा तुम्हारे
Write the definition তোমালোকে লিখিলে তোমালোকে বেছি মনত থাকে তোমালোকৰ minerals বিলাক লিখিলে তোমালোকৰ মনত থাকে what are ores an ore is any mineral and any mineral from which Sir, excuse me. what is an ore ore मतलब ऐसा एक मेटल है तो मिनरल है Sir, done. Sir, done. Sir, done. done have you done Yes, sir. Sir, done. all of you have done all of you have done all Yes, of you have sir. done Yes, sir. Niharika finish Sir. Niharika finish Yes, Harshita sir. Vidhi No, sir. Rahul, I think you have finished. I think you have finished. That means ore मतलब क्या है? Ore मतलब क्या? What do you mean by ore? Ore means any mineral. যিকোনো এটা mineral হ'ব পাৰে যাৰ পৰা আমি এটা particular metal আমি কম খৰচতে easily কি কৰিব পাৰিম তাৰ পৰা extract কৰিব পাৰিম. Easily আমি তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰিম? Easily আমি কি কৰিব পাৰিম? Extract কৰিব পাৰিম. মানে চোৱা এটা ওৰত সৰি এটা মেটেলত বহুত কিবা কিবি এলিমেন্টস থাকে কি থাকে তোমালোকে জানা সেইটো তো আমি যোনটো মেটেলৰ সৰি আমি যোনটো মিনাৰেলৰ পৰা কম খৰচতে হে পাৰ্টিকুলাৰ মেটেলটো আমি কি কৰিব পাৰিম এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম কম খৰচতে ইজিলি আমি যেতিয়া আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ মেটেলটো আমি কি কৰিব পাৰিম এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম yes that is called ore means a metal from where we can easily extract a particular type of metal, right? This is called an ore. Yeah, question. All minerals are ore or not? All minerals are ore or not? No. No. सभी minerals ore नहीं है. सभी minerals ore नहीं है. All minerals are not ore because सभी minerals से हम कम खर्च से easily वो particular metal को extract नहीं कर सकता देखो तुम्हारा घर की दीवारें देखो ठीक है तुम्हारा घर के दीवारें देखो दीवार मतलब क्या है वॉल तो उन्हीं वॉल से भी हम 0.001 ग्राम भी गोल्ड हम एक्सट्रैक्ट कर सकता है मिल सकते हैं हमको ठीक है लेकिन वो करने के लिए हमको जो खर्च होगा जितना मेहनत होगा जितना टाइम लगेगा उन पैसों से हम कहीं ज्यादा उनसे क्या कर सकते हैं गोल्ड खरीद सकते हैं ठीक है इज इट माय हिंदी इज फ्लुएंसी और नॉट मेरा हिंदी अच्छा है कि नहीं ये करेक्ट है कि नहीं अच्छा मुझे बताओ क्या मैं हिंदी क्लास भी कर सकता हूँ नहीं अच्छा हिंदी लोग कौन कौन है वो मुझे बताओ हर्षिता मेरा हिंदी अच्छा है कि नहीं हर्षिता जैन विधि जैन है कि नहीं वो लोग बताएगा मुझे
Yes, sir. क्या मुझे हिंदी बोलने का इजाजत है? Yes, sir. इजाजत है तो हम बोल सकते हैं. तो हम तुमसे इजाजत ले लिया, तो कोई और से इजाजत लेने का वो क्या है? ठीक है, तो हम अभी से सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाएंगे, ठीक है? होगा? हमारा कौन आप मुझे पता चला ঠিক আছে দিয়া। মই হিন্দী পঢ়াব নোৱাৰো। I can't do it. Yes, listen. So that means what? যিকোনো এটা মেটেল আমি মাদাৰ টেঙতহে আমাৰ নিজৰ মনৰ ভাৱটো বেষ্ট এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম. We can express best our feelings in mother tongue. Una. So that means in a or, from a or we can easily and in a আমি কম খৰচতে আমি ইজিলি কি কৰিব পাৰিম, সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেটেলটো কি কৰিব পাৰিম, ইজিলি কি কৰিব পাৰিম, এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম. আৰু এটা লাইন লিখা, all minerals are not ore. লিখা, all minerals are not ore. All minerals are not ore. This is very, very much important. Very, very much important. Sir, done. This is very, very, very important. Some bits are dull, whereas other bits are rather shiny. The main idea here is that all these components occur naturally. In other words, they are not made in a factory or by a human being. A naturally occurring element or compound is known as a mineral. Ore is simply a rock containing a high percentage of a certain mineral. For example, hematite contains a high percentage of iron. The extraction of iron from hematite is done in a blast furnace. Malachite contains a high percentage of copper. Cinnabar contains a high percentage of mercury. We can think about an ore a bit like a chocolate chip cookie. We really want the chocolate. If there are more chocolate chips in the cookie, then the extraction process would be more economically beneficial. As more minerals, in this case, the chocolate can be obtained. If there are fewer chocolate chips, then the extraction process may not be as economically beneficial. For the most part, the minerals are oxides, carbonates, or sulfides of the metal of interest. Some ores of nonmetals include quartz, which contain a high percentage of silicon in the form of silicon dioxide. Limestone is also an ore. Can you remember what is found in a high percentage in limestone? Pause, think, and continue when ready. The answer is calcium carbonate. Limestone contains a high percentage of calcium, but calcium exists as calcium carbonate. The iron in hematite is mostly iron 3 oxide. The copper in malachite is mostly copper 2 carbonate. The mercury in cinnabar is primarily found as mercury 2 sulfide. The extraction process for each ore can vary, but the key idea here. Okay, now look at this video. Writing's not that easy, but Grammarly. Wait, it will not work. So you might have noticed that, in a particular ore, in an ore, there are high percentage of such minerals, right? So iron is found in the ore hematite. So iron is found in the ore hematite. Iron is found in the ore. Huh? Sir, among the image studio. Iron is found in hematite. This is metal, right? This
This is metal and this is ore. So have you understood the concept of ore? Have you understood what is an ore? Hello? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Sir. Okay. Sir, now look at this. aluminium, bauxite, iron, sorry, And copper, bauxite. Iron? lead, and lead Copper, is melecite. Copper, melasite. Melasite. And lead. Iron, Lead. sir, lead. Sir, lead to lead, Lead galena. lead, glenina, Is it a spelling of galena? Is it a spelling of galena? Sir, not double L. Only one L. sir, Galena, Yes. Galena. लिखिला Galena, Right? Who have not written? Sir, manganese. Manganese to কি আসলে? Manganese কি আসলে? metallic What is mineral, the ore of Magnesite, sir, magnesite. magnesite? magnesite and sir, magnesite, हाँ dolomite भी है dolomite भी कोई dolomite भी कोई magnesite dolomite लिखा है dolomite DOLOMITE dolomite. That means in this ore it contains the high percentage of such metals. titanium, In such ore, hematite, iron is iron, IRON. In hematite, there contains high percentage of iron. In bauxite, there contains high percentage of aluminum. Galena কি থাকে lead থাকে, melasite কি থাকে copper, dolomite কি থাকে manganese, right? So you have to know these metals and this ore. কোনটো ore আমি কোনটো metal পাও এটা তোমালোকে জানিব লাগিব। Yes. So next, coal and mineral. So first তোমালোকে coal and mineral ক'ত পোৱা যায় বেছি? Coal are found in our coal it is one of the energy resource. And it is one of the energy mineral. It is found in Bihar পোৱা যায়, Assam পোৱা যায়. It is found in Madhya Pradesh. It is found in Odisha. It is found in Andhra Pradesh. So in this states, coal is basically found in this. Sir, write this. No need to write. Just you tell me. That means coal is an example of energy source. মানে আমি before petroleum আগতে কি আছিল that আমাৰ? is Huh? Not to write. These are not to write. Wait for 1 second. Coal is one of the example of energy mineral, right? These are basically found in these states. Bihar, Assam, Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh. These states have contained large number of coal, right? So actually, how does coal form? Coal can form. This is one of the. Coal is formed by the process. Huh? Fossil fuels. Yes, coal is one of the example of fossil fuels. You know, when there are occurred. sir, you are paused. Yes, I have paused. Sir, your network is red. Network is red. আৰু এটা point আছে আমি ইয়াৰ পিছত হেকি কৈ দিম আৰু
So actually coal কেনেকে form হয় চোৱা যেতিয়া বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প বিলাক হৈছিল আগত ঠিক আছে when Sir, your voice is not clear. is it going good? Yes, sir. Is it going good? Thank you, thank you. আজি বহুতে ডিস্টার্ব দিছে দেই এতিয়া শুনা so যেতিয়া কি হয় যেতিয়া when coal is formed from the plant products that go buried under the soil millions of years ago so কি হয় millions years ago কি হয় যেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ গছ মানে when like যেতিয়া আমাৰ বহুত বছৰ আগতে যেতিয়া কি হৈছিল আমাৰ গছ গছনি জীৱ জন্তু এইবিলাক ডাঙৰ ভূমিকম্প যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল এইবিলাক সব মাটি তলত গুচি যায় ঠিক আছে গুচি গৈছিল তো যেতিয়া এইবিলাক প্লান্টস এনিমেলস আৰু বেলেগ বস্তুবিলাক যেতিয়া মাটি তলত গুচি যায় হয়নে so that means in the when they grows into the earth crust when there occurs large number of what earthquakes volcanoes right and this what living organisms such like animals plants when this grows into the earth crust যেতিয়া এইবিলাক মাটি তলত গুচি যায় তেতিয়া গুচি যোৱাৰ পিছত কি হয় বহুত বছৰ তাত ভিতৰত থকাৰ পিছত তাত কি হয় heat pressure temperature পোৱাৰ ফলত কি হয় সিহঁতে কি হৈ যায় that changes into another form গম পাইছনে তোমালোকে যেতিয়া এই প্লান্টস এনিমেলস আৰু বিভিন্ন লিভিং অৰ্গানিজমছ বিলাক এই বস্তুবিলাক যেতিয়া আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টৰ ভিতৰত সোমাই যায় বুজি পাইছনে কেনেকে আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টৰ ভিতৰত সোমাই যায় when there occurs large number of large amount of volcanoes large amount of earthquakes তেতিয়া যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প বিলাক হয় তেতিয়া এইবিলাক কি হৈ যায় বহুত বছৰ আগতে এনেকৈ গুচি গৈছিল ঠিক আছে গুচি যোৱাৰ ফলত বহুত বছৰ তাত মাটিৰ ভিতৰত থকাৰ ফলত কি হয় তাত প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ এইবিলাক পোৱাৰ পিছত কি হৈ যায় সিহঁতৰ শেপটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু সিহঁতে এটা বেলেগ মানে কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টি মানে সিহঁতে এটা বেলেগ বস্তুলৈ চেঞ্জ হৈ যায় okay they changes into another form okay so Dixit can you read the paragraph coal Coal is formed from plant products that got buried under the soil millions of years ago. Due to high temperature and pressure, they got changed into coal. Coal is used for cooking, heating, producing electricity in power plants, and also in railway engines in produce steam. Okay, so long ago when there was no steam engines, so agate ki asile amar trains bilak kihat cholisile steam engines. Ajikali diesel engine, petrol engine ase. So agot ki asile steam engines ase. So steam engines bilak cholibar karone steam engine huh? Steam or steam? Steam engine. Bye. Are you listening? Are you listening my voice? Are you listening my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that means what? When when these plants, এই গছ গছনি জীৱ জন্তু এইবিলাক যেতিয়া মাটিৰ তলত গুচি যায় বহুত বছৰ আগতে যেতিয়া মাটিৰ তলত গুচি গৈছিল তেতিয়া সিহঁতে কি হয় মাটিৰ তলত থকাৰ ফলত তাতে কি হয় প্ৰেছাৰ পায় যেনেকে সেডিমেন্টাৰী ৰকছ বিলাক যেনেকে প্ৰেছাৰ পায় টেম্পাৰেচাৰ পায় এই বস্তুবিলাক যিবিলাক আমাৰ লিভিং অৰ্গানিজমছ বিলাক এই লিভিং অৰ্গানিজমছ বিলাক যেতিয়া মাটিৰ তলত গুচি যায় গুচি যোৱাৰ ফলত কি হৈছিল বহুত বেছি কি হয় টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ হিট এইবিলাকৰ ফলত সিহঁতে কি হয় সিহঁতৰ ষ্টেটটো the state changes into another form that is called coal so that means আজিৰ তাৰিখত আমি যিবিলাক কোল পাই আছো এইবিলাক বহুত millions years ago বহুত বছৰ আগতে এই যিবিলাক গছ গছনি জীৱ জন্তু এইবিলাক যেতিয়া মাটিৰ তলত ফুট খাই গৈছিল ডাঙৰ ভূমিকম্পবিলাক হোৱাৰ ফলত
তো তেতিয়া কি হৈছিল এইবিলাক বহুত বছৰ আৰ্থৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত থকাৰ ফলত আজি এই কয়লটো আমি পাইছো বুজি পাইছেনে that means a natural resource বিলাক coal is a natural resource so a coal formation হওঁতে বহুত বছৰ লাগে it takes large number of years right so we need to preserve we need to conserve these natural resources because one day it is going to finish that means এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পাছত এই কি হ'ব natural resource বিলাক শেষ হৈ যাব that means গম পাইছা নে তোমালোকে আৰু এই natural resource বিলাক ফৰ্ম হওঁতে পেট্ৰলিয়াম কোল এইবিলাক ফৰ্ম হওঁতে বহুত বছৰ লাগে it takes millions of years to form into the earth crust Natural resources are limited. yes natural resources are limited that means এদিন যদি আমি এনেকৈ ইউজ কৰি গৈ থাকো তো এইবিলাক শেষ হৈ যাব বুজি পাইছানে coal is found in তোমালোকে অসমৰ কোনটো জায়গাত coal বেছিকৈ পাই জানানে where it is found most of the coal have you heard the name margarita শুনিছানে তোমালোকে Yes, sir. margarita শুনিছা it is in Sir. it is in Tinsukia district and there তাতে তোমালোকে কোলৰ বহুত ডাঙৰ কি আছে কোল মানে কোলৰ তাত কি আছে হেৰি আছে মাইনিং কৰে কোল মাইনিং কৰে বুজি পাইছা তো মানুহবিলাক একদম তলত সোমাই যায় মাটিৰ তলত সোমাই যায় খানিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো মাৰ্গেৰিটাত কোলৰ আছে So petroleum আমাৰ এছিয়াৰ ভিতৰত সবতকৈ প্ৰথম oil well to কি আছিল কোৱাচোন what is the first oil well in the